Na hello! You need to learn Depulso, the banishing charm. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Ja, elfogadták a partnert. Our library venture. How did you fare? If you're Most keen már for partner some vagyok én is. illicit spell practice, meet me outside the defense Bármilyen against the durva dark is arts ez. classroom. I know a discreet place near there. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Hello. Hát... Ez nektek köszönhető, mert nélkületek nem sikerült volna. Köszi. Ugye? Macskó! Most úgy megölelnélek. Na. Hogyne. Úgy jönnek megállás nélkül. Csöcsökések meg kurvák. Na. Hol is tartottunk? Dehogy is a másodikat. Hát az elsőt még jó, hogy nem fogadták el, hallod? Írtam vagy 2 sort. Tehát konkrétan olyan, hogy így odalöktem volna nekik az asztalukra egy kibaszott lapot, amit még le is ettem. Kb. Úgy nézett ki az első. Menjünk akkor ide. Half a bottle of flabbergasted leech, stirred clockwise. Igen, sokkal lazább, mire gondolsz? Hogy értve sokkal lazább? Igen, Harry Potter. Heard you're defending Hogsmeade against trolls. Hát jó, azért... De miért elvenni nem veszik el, érted? Értem. Végül is? Come now, Annabelle. It was a long time ago. Oi, can you help me? I'm dreading. Igen. Hát ez miért világít? Ja. Tiszta sor, tiszta sor. Vettem az adást, főnök. Veletek Mizu amúgy, minden okés? Professor Weasley? Gabi el van? Lesz ma stream? Vagy éppen streamel? Somewhere away from prying eyes. Ja. Akkor van bennünk közös. Köszönöm szépen. Nagyon hálás vagyok. The headmaster stopped me and Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor.
Hát én nem tudatosítottam neki olyan nagy fontosságot, megmondom az őszintét. De nem rossz az, hogyha van. What is this place? This is the room of Igen, nagy requirement. flex. Na jó, akkor. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Macskó, muszáj volt felvenni ezt a szemüveget, mert nagy a védelme. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my class. Mi azt külön be kell állítani? Most mit jelez a nevem mellett? Tegnap kaptam az e-mailt, hogy elfogadták. Ja. Jó, mindegy. Koncentráljunk a játékra. Ja, a kis idő persze. Most vettem észre, most stream előtt. Már tegnap küldték az e-mail, de most vettem észre. Köszi süttes. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Várja. Wow! Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Ennyi? Állítólag el is fogadtam. Ó, képzeljétek, ma a melóba unatkoztam. És tudjátok, mivel foglalkoztam? Az a ChatGPT. Geci, leírom neki, hogy írjon nekem egy... És tényleg ott van a pipa. De komoly. De hogy lehet előrébb rakni? Hol van ez? Show modicons. Úgyhogy rámentek a nevemre és megjelenik ott. Csak ugye a sorrendje. Nyomjatok rá a nevemre. Excellent work.
You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Dick. Kemény. Yes, Professor. Ja, állítólag már csináltak rendes, hivatalos magyarítást a játékhoz. Most jut eszembe, geci. Nem ez a fos Google fordító sem. Van állítólag rendes izé. Ja, még nem. Hát de nagyon szánalmas néha amúgy. Igen? Mintha valahol olvastam volna, vagy láttam volna, hogy készülődik. Vagy már kész van. És hogy milyen gyorsan dolgoznak rajta, meg ilyenek. De ezek szerint mégsem. De első nap, ez a Google, de bedobták az egész beszédet, ami a játékban van, a Google fordítóba, vágod? Szóval... Revelio. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Az igen. Nagy izé. Assassin's Creed. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Revelio. No, no! That's not helpful, you worthless pile of tin! Szegény. Revelio. Milyen doboz van ott? Azt elfejtettem kilútolni, vagy mi? Látjátok, nem figyelek oda. De az nem az. Azon másztunk föl. Egy kis tea. Az, hogy? Ezt elkaptam a levegőbe. Ez igen. Kemény. Revelio. Revelio. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Was that a golden snitch? Accio. Perhaps you should summon your wits and find out. Revelio. Expelliarmus. Na hát ezt meg hogy? Tehát oda valahogy be lehet menni.
Incendio! Accio! Ja, lehet, hogy át lehet ugrani rajta, hogy mi. Gyere be. Na. Úgy egyenesedjél ki. Tudjalak behúzni. Ez te buzi. Incendio! Ne szopasd már. Nincs valami izé. Ezni. Accio! Repulso! Na. Accio! Te nem már. Repulso! Gyerekek. Accio! És te végleg így maradsz, hogy mi van? Szia Galány, jó legyél, csöcső. Hát akkor... Mégis ez micsoda? Nem dőlnek ki a könyvek. Revelio! Viszont oda be kéne menni valahogy. De kérdés az, hogy hogy? Repulso! Revelio! Valakinek valami ötlete esetleg? Vagy elakadtunk egy életre? Itt nem tudom használni a seprűt. De van más seprű. Sziasztok, hello. Nikcsú, itt vagy? Nikcsú, pikcsú. Itt nem, oda nem kell bemenni, de én be akarok menni, mert ott van valami doboz. Nem feltétlen fontos oda bemenni, nyilvánvalóan. Geci. Revelio. Van, amivel nem tudom kitörni.
Repairing. Leviosa. Ennél ötletesebb nem tudok lenni. Tessék. Tehát ez már a max. Ennél OP-bb nem tudok lenni. És ezek le se szállnak most már többet a földre, vagy mi? Jót mentem. Leviosa. Revelio. Egész ezek örökké lebegni fognak. Jó, akkor megyünk tovább, az hát, hogy akkor másik oldalt lesz. I hope that house elf can find us in here. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. Szia. The Room of Requirement will szia. always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deep-seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. Szia, Nelike! Hogy vagy, Nelike? Szia. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Kifejezetten. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Kifejezetten jól vagyok, köszönöm szépen. Örülök, hogy jöttél. Remélem maradsz is. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. Igen, Chris, jót mentél It can akkor. identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Aha.
You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable... De menő. Azt kurva. Csűha. Mi van még? Na. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. De hülye vagy. Azt a kur... Nem vagy normális. Valószínűleg amiatt kaptad. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Igen, go ahead and azt conjure the láttam én potion is. station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Kapta a testvér 1000-rel. Hát... Aha. Várjál. Most tudok idézni? De menő. Menj már! Van hozzá egy csomó holdkövem. Akkor rendezzük be a szobát szépen. Beállítalok. Ilyen sokfélét lehet. Anyás. Várj, így. Ide. Forgatni nem lehet?
Ez sírok. Jó, hogy nekem nem 80 holdkövem van, hanem annyiba kerül. Lehívni egyet? Lol. Az jó sok. Én ezt nem értem. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Ja, nem lehet ugyanabból a kategóriából. Any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. De akkor mi a különbség köztük? Azt a kurva. De ezt miért nem tudom tovább? Négybe kerül, hát a... Hát nem van elég pénzem rá. Mi az, hogy... Elérte az ilyen típusú tárgyakra költségvetését. Miről beszél ez? Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Complete the tasks I've given you and then meet me in my classroom to learn Defender, the severing charm. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. Ha már tükreink azok vannak. Szőnyegek. Siralmas. Beszarok. Azt hova rakjak szőnyeget? Ideni a bejárathoz. Ez tök jól néz ki szőnyeg nélküli, szóval nem fog lerakni szőnyeget. Látod? Ez a pont nem fér be. Az nagyon jó.
Látod. Kell valami ebédlőasztal is. I've more to teach you about transfiguration, if you have a moment. Hogyne? Nagyon komoly lakberendező vagyok amúgy, azt kell, hogy mondjam. Hát most egyelőre ennyi elég lesz szerintem. De ezekből a botanikus kertekből ez mind ugyanazt csinálja vajon? És akkor nincs értelme többet csinálni? Ja, aha. Tehát ezt még nem tudjuk lehívni, mert a költségvetés az fasz tudja, mi van vele. A lényeg azt, hogy nem tudjuk megidézni. Na mindegy. Beszéljünk még a nővel akkor, mert úgy látom akar tanítani még valamit. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the room of return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Van elég holdkövem, főnök asszony. Már itt is vagyok. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Ezen már túl vagyok. Fali díszeket, de hát már varázsoltam, he. Kész, vége. Professor, I have some questions about conjuration. Yes? Actually, I don't think I have any questions. I'm here if you do. Fali díszeket. Hát mi számít fali dísznek? A képek azok? Good work. Shall we move on? Így van, move on. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles. Let's get started, shall we? Watch close.
Just aim your wand at any conjured item and perform a spell to customize it. Méret? Lol. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor or at that balcony whilst using the altar. Ezt tetszik mondjuk. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Aha. Jó sokat kell beszélni? Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Oh, sounds perfect. Na hát erre kíváncsi vagyok. Ugye komoly, figyelj, elkezd zöldülni a kép. Már egy picit. Ennyi? Aztán tele leszünk levelekkel. Quite a difference. Meg izé, virágok, meg minden, erre csak beszöldült a levegő. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Pillanat. Csak orrot fújtam. Tudjátok, mit furcsálok ebbe a játékba? Hogy túlságosan kedvünkre járnak. Nem? I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Kipróbálom. Lássuk, mi a holdfényes. I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect.
Az jó. I'd like to ask you about... Of course. I'd like the... Oh, sounds perfect. Ennyi? I'd like to ask you about changing the rooms. Of course. I'd like the room to be warm and comfortable, as if I'm floating inside a mug of butterbeer. Oh, sounds perfect. Hát valamilyen beleszólás van állítólag, nem sok. Úristen, egy lilkó! Azt a... Ezt a nagy napfényes jobban csípem. Aha, itt tudunk csinálni bájitalokat. Aha! Ez micsoda, ez a... gyógyulásban segít. És itt mit tudunk csinálni? És ezt még mindig nem tudom használni, bazd meg. Mondjuk ilyen már van, most jut eszembe, bazd meg. Emögé megyünk beöltözni. Nagyon jó, szinte be is laktuk a terepet. Bemegyek, vetkőzök kicsit, meg ilyenek, és ki is jövök. Nagyon jó. Na. Minden jó, és veled, Mizu? J. Pippins. Mit nézel? Milyen sorit nézel? Kimelá. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Oh, Istenem. Hello there. In the market for potions, are we? Az a sorozat még mindig megy. Valahogy pénzt kell ezt szerezni. I hope to see you again. Farewell for now.
Ez a botanikus csávóhoz menjünk már el. Ez hol van? Májva cukorleveleket kéne vásárolni, vagy mi a fene? Greetings! Please, take your time looking about. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. Ennyi van. No one can say I don't keep a stacked shelf. Merlini próba. Akkor jövök ide. Egy. Not sure how I'd fare in a little place like this. What do you have in store for me this time? Azt a köveset kéne megoldjuk, amúgy most itt eszembe. Az hol is van, amin kínlódtunk valamelyik nap? Inkább ezt csinálom, meg erre kíváncsi vagyok, hogy micsoda. Nagyon komoly, hogy seprőn utazunk, az meg. Vissza. These Merlin trials won't get the best of me. Ja, amúgy én adnám, domonkos. Én adnám, bagmány. Ez meg mire? I should investigate. Várjál. Lumos.
köpeny. Ez 13-asnak kell lenni? Revelio. Lumos. Incendio. Azt hittem lesz, hogy nagyon komoly értékek lesznek. Incendio. Tele pénz, meg ilyenek. De ezek szerint nem. Revelio. Jó napot! Mennyit tudunk magasra menni? Hiszen rendes vizes lesz a ruhája, vágod? Ez a max. És látszanak rajta cseppek. Revelio. Depulso. This could prove dangerous if I'm not careful. Revelio. Depulso. That's that. Settled. Ötöt csinál, de menő, az jó, mondjuk. Ha ötöt csinál, geci. Az nagyon komcsi. Na. Menjünk Sebastianhoz.
Mennyire van messze Sebastiano? Jaj. Sebastian. Hello there. Perhaps you can help me. Ja, túl feljöttem. Na lássuk a medvét. Hát geci. Ez bazzeg. Sebastian, it's been a while. Padlóna It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. Jövök utánad, mutasd. Mutasd az utat. There's a secret passage just here. It's well disguised. Csak nem az lesz az. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. Csak úgy What I leteleportáltál. wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. It sounds like a dangerous spell. You sound like Ominous. He frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy learning this one. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here.
Mehet. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Ez nagyon nehéz, tényleg. You're getting it. Ready to act? Try it out. Confringo! Stick to the targets, though. Best to keep the undercroft intact. Have a go at those candelabras. Nice work. How's it feel? It's a tad hot. That's it. I think I've got it. Well done. Kemény. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when, and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the Portkey, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even... Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Menjünk, gyere. Revelio. Még van loot, bazzeg. Itt ne hagyjuk a lootot. Azonosítatlan tárgy. Ez. Ez kakakesztyű, úgy látom. Mert lefele mutat. Szóval ez szomorú. Azonosítatlan sála. Jó, mehetünk, úgy látom, más nincsen. Gyere. De a csávó miért nem velünk jön? Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it?
I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Most mit csináljak? Hazudjak? Hazudok. That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. Trust me, Ominous. I won't say a word. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Jó van már. De flagma vagy. Flagma vagy. Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the Ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. Szerelmünk szelleme? Hát mi a tököm? I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisites. Komoly. Csillagászat. Confringo! Lumos. Várjál. Ugye ez itt nem működik, jó van. Jó van, he. Szia, Gergóka. Revelio. Ez mi? Mi ez, matek vagy mi? Jó, gec.
Hopp, az kellett volna. Igen. Ha. Azt hiszem erről pont láttam egy videót, de itt most valami matekot kell, nem? Össze kell adni? Hát ezt kurvára nem fogom kitalálni egyedül, bazd meg. Meg segítség nélkül. Legalább valami, nem segítséget nézzük, hanem magyarázat, hogy hogy kell ezt, mit kell vele csinálni, jó? Próbálok keresni egy olyan oldalt, ahol elmagyarázzák, hogy mi is osztani kell, szorozni kell, összeadni. Mert így fogalmam sincs. Látom itt már. Imádom. Bacsekkal mi van? Jó vagy, bacsek? Menj innen, légy szíves. Tehát a ló az 1-es. Tehát 1, meg 4, 5, 12... 17. És a 17... Hát a 17-ig hogy megyek én el, bazd meg? 17-es szám nincsen. Fú, az meg. Nagyon tetszik amúgy a játék. Tudok én is keresni, de azért próbálnám megoldani egyedül, érted? Tehát ez az első megoldás, az meg a második, ugye? Vagy hogy van ez? Hát van ilyen Google fordítós magyar felirat az interneten. Ló meg... Ezért... Ó, gyerekek. Beírod a Google-be. Úgy találod.
Na lássuk. If I try and open the door, it's locked. I'm not getting. You need to solve the puzzle. What you need to do is basic math, just addition. You need to have a look at numbers and figure out the remaining simple slots need to unlock the door. So if you have a look at the top right to get close to 21, we have 11, then we have the symbol on the left hand side of the large 2. That's 11, 13, we need 8. This first aha. Értem már. Jó van. Köszönöm, ennyi kellett igazából. Na. Tehát matekolnunk kell. Tehát meg kell oldani, hogy 5 legyen az eredménye. Ez azt jelenti, hogy 2-t kell hozzáadjunk, hogy 5 legyen. Ami azt jelenti, hogy ez a fura... Ez. Jó. Na itt meg... Van a low. A low... Az az 1-es. Plusz 4 az 5. Tehát hozzá kell adjunk annyit, hogy 12 legyen. 5-höz 12. Az azt jelenti 7-es. Ugye? A 7-es... Most jó. Most nézem. Jó van. Király vagyok. Passza. Ki ez okos ember? Azt a kurva. Mit is mondtál, hogy unikorn is? Kolompár. Szánalmas vagy. Ne haragudjál, szánalmas vagy. Hát rákeresem neten, hogy miről szól a puzzle, mert hogyha nem tudod miről szól a puzzle, nem tudod megoldani. Igazából tehát sorba kell menni, óra járásával egyenlően. Tehát az a nullás, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as, 9-es. Ennyi igazából. Miután rájössz, hogy miről szól a puzzle, úgy nagyon egyszerű utána amúgy. Ez csak addig nehéz, míg nem tudod, hogy miről szól. I was hoping to see you. Kipakollak már, ha nem bánod, jó? Utána beszélünk. Na, szia. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, well, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt. You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... Yes, and then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkin so that he'd tell me how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. Hát ja, ideje volt I went már. there, and right next to Jackdaw's skeleton,
I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Na gyere. The room is called the Map Chamber, by the way, and a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time. This looks promising. Azt de epikus. Az érdekes, hogy sosincs senki sem meglepődve a szépségén a varázslatoknak. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. Hogy vigyorog a csaj? If only you were here to see this. De komoly. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal, as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the portkey, and of trials you'd created for one who sees traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time.
We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces. Traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? Menjünk akkor. Próbára. I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful, and do not tell anyone where you're going. Az igen. Hát nem, arrafele még nem voltam. Szevasz Arni. Hello, hello, hello. It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete the tasks. Once you've done that, come and see me. Lehet, hogy lent kéne menjek, mert ott van lent út, nem? Inkább a földön kéne fussak. Revelio. Ez mi ez? Ez mi a tököm? Nem áll? Azt most mit csinálják vele? Nem tudom elkapni valahogy? Ha megölni nem akarom azért. Mit tudok velük csinálni? Nem tudom őket valahogy befogni. Vagy ráülni, repülni vele. De mi a lényeg akkor ennek a cuccnak itt? Mit ír rá? Ja, hogy barlang! Jó, akkor bemegyünk a barlangba. Hát ez nem barlang. Hol itt a barlang? They come after me, they'll rest in 10 graves. Confringo! Confringo! Why not stay? Potato! Reduction! How does that Jaj! feel?
Várjál már. Rakjak be olyan varázslatokat, amikkel tudok harcolni. Ez. Hát többi az... Bazd, ezek erősek, hello. That was a mistake. Confringo! You interfered with us and that woman, isn't it? Jaj. The one fixated on Merlin. Shouldn't meddle in other people's affairs. Ez kellemetlen volt. They come after me. I'll stick them like a knobtail. Revelio. Concentrate on the spoils we'll be leaving. Betting on the dragon fights was the best decision I've made yet. Akkor is legyőzöm őket. Beasts were made to be skinned and eaten. You! What do you think you're... Confringo! I won't let that happen again! Nuisance! That's all you are! You try. Is that the best you got? Várj, hogy kell a... Várjál, azt tudom mit jelent. De az... Várj, azt az X-et vágom mit jelent, de ez... Az hogy kell, várjál? Az Avada Kedavara, vagy mi a faszom az, csak nem vágom, hogy kell használni. Még gombot is kell hozzá megnyomni. Az egy nagyon erős támadás. Azt vágom. Beállítások. Mounts. I'm out before I fight. Did you learn that in your fancy school? Reducto! Innocent. Confringo! 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 Where did it go? Reducto! Confringo! You just got lucky! Potato! Confringo! Stupid one! Reducto! Potato! Expelliarmus! Incendio! Reducto! Clever. Incendio! Confringo! I say Billywig. I'll fix you like a Billywig. Oh, It would appear that you're grossly outmatched. Hát lehet, hogy ezt máskor kéne megpróbálni, ugye? Én is azt gondolom, de azt... Az az X... Azt tudom, hogy jelent valamit. I'll have you know, I'm from a lineage steeped in bravery. És az hogy kell, bazd meg? Imádom ezt a Google fordítós magyar, bazd meg. Tököm se érti. Alapdobás. Az X-et kell megnyomni az ősi mágiához. Even dare tell my aunt the truth once about what really happened. Now that's great. Brilliant! And I haven't even had me tea yet! Reducto! Stupid one! Confringo! I see better! You can't roll me away. Clever. I never... Stupid one!
I know what that's Feel a Protego! Incendio! Spirited, eh? Köszi, Livius. Ez az X az azt jelenti, hogy a Tolkien, de akkor miért nem csinálja? Hogy mit kell hozzá csinálni, bazzeg? Hogy fasz kapok? So close. You may want to Kubrigo! nothing more than pretty little paint flapper. Protego! You'll feel that tomorrow. Should have kept your distance. Ez nagyon jó. Mit nyomnak meg ahhoz, bazd meg? Learn that in first year, did ya? No, too hard. You may want to move. Nem mondod. Nem laggol a stream véletlenül? Most nézem, hogy nem valami stabil a bitráta. De ezt most miért csinálja? Ó. Na várjál. Mindegy. Menjünk, foglalkozzunk inkább a lényeggel. Jó, várakozzunk fekve, bazd meg. Over here. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Na, tám most már jó. Van hang? Jelezzétek, hogyha nincs hang. Újra kellett indítsam, mert laggolt állítólag. Nálam legalábbis azt jelezte, hogy kevés a bitráta. Ja, bazd meg. Várjál.
Most már jó, Magykó. Stay hidden and cast Petrificus Totalus. Mit? Nem hiszem. Most ezzel foglalkozunk. Hogy mit kasztoljak? Aha. Well done. Értem. There must be something here. Ramrock said so. De azt hittem, te is segítesz. Coming back this way. Put me down at once! When are you going to give up? I won't rest. Menjetek már kicsit külön. Someone's here. Oh, Buzzy. No! Revelio. Orders directly from Ranrock. Protego. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? I will draw blood. Jaj. I won't rest. Ezt ki kell vegyem most, várjál? Nem láttam. Jaj. Won't get away with that. Hallod, Nyuszika? Ez a zöld X, ami megjelenik az ellenségeken, azt hogy is kell használni? Azt tudom, valami kivégzés, de az még gombbal is kell. Valahogy nem bírtam megtalálni. Hogy megjelenik egy zöld X, azt tudom, akkor az valami ősi varázs, de ezt hogy is kell triggerelni, nem vágom. Revelio. Igen. Can't imagine the goblins know about the trials. They know that something is significant about this place, though. Bez. It's more than mere coincidence that we encountered Ranrock's loyalists here. Looks like we found the entrance. It's locked. An unlocking charm.
Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Úristen, de szépek vagyunk. Mi normális szemüveget kapnánk végre. Annak örülnék. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to Sanbakar's Tower. Hello, Professor. Did you say Sanbakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about it. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Igen. Edgar. Ja, aha. Ez csak design változtatás, nem? Vagy ezek az összes ruhák, amik kaphatóak a izébe? A játékba? Összesen? Ja, az mondjuk nem rossz. De komoly! És nem kell ez a szánalmas kinéző szemüveg. Marad a pornós szemüveg. Oh, yes! Oh, yeah! Pornó szemüveg. A reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. Revelio.
Te már ennél tovább tartasz, Nyuszika? Mint én. Az első próba. Igen? Van már állatod is? Nem csak seprűd? Hogy a sztoriba kell majd tudjam befogni a izéket? A sztori része, hogy be fogok tudni fogni egy ilyen állatot, mert találkoztam már ők a mezőn. Csak nem tudom, hogy nem dobott fel semmit, nem tudom. De azt akármikor be tudom fogni állatnak, vagy az egy sztori mellé küldi? Na jó van. És menőbb, mint a seprű. Mit gondolsz? That must have done something. Best have a look around. Tudós köpeny. A fehéret szeretjük. Mik ez? Milyen kalap ez? Kalapkabát. Majd 14-esen megtudjuk. Kivel kell ezt harcoljak? Milyen boss fight lesz itt? Várjál, útolok. More traces of ancient magic. Something must be different. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Miért van kétszer berakva ez? Fogok tudni menni valamin. These look familiar.
Az milyen cucc? More statues. De jó. Not making this easy on me. Easy win. Revelio. I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Ja. Szerintem igen. Szerintem ma csak ez lesz. Seems I ought to explore this archway from both sides. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Hoppá! Konkrétan nem publikus. Miért? Mennyit kaptál, Norbi? Úgy érzed, túl sokat kaptál? Ha tudod, mennyi jár ez, akkor miért kérdezed? I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. I'll never get used to these floors.
Ez jónak számít, Nyuszika, ez a kombat? Revelio. Revelio. Na te onnan nem akarsz lejönni? Vigyázz. Tehát még egyből leesek, szóval... Gyere ide. Mondom, valami tudok felmászni. Changed on each side of this archway. Revelio. Hát itt boss fight lesz. Ha a játék healt ad egy kapu előtt, akkor boss fight lesz. Csak szólok. Ez minden játékban így van sajnos. Ha HP-t kapsz, akkor bossi fight. Ó, miközben még 5-öt kapok. Jaj. Jaj, milyen boss fight lesz itt, öcsém. Sziasztok. Igen. Hát ő is okos, mint én, akkor ezek szerint. Jó, hey man! Vagyok crazy? Erre min van még itt? Mivel tudnék én itt támadni? Hát másom nincsen. Tűzzel sokat nem érek, olyan közel jobb, hogyha nem megyek ez az emberhez. Azt hogy lehet kikerülni amúgy? Azt ki lehet kerülni ezt a támadást egyáltalán?
Tényleg, amikor feltöltődik, aha. Hát de hogy? Meg fog halni azért. Próbáljuk újra. De nem, ettől a bossztól kell újra próbálni, nem ez a legelejétől. Mi? Ó, bassz meg. Don't like the look of this. Confringo!
De hogy kell a feltöltődő gömböt elpusztítani? Ezt nem értem. Nem értem, gyerek. Semmi másom nincsen. Ne! Baszki! Ne már! Ó, Isten, geci. Gyerekek, ez nehéz. Mondjuk ezt elfejtettem kivenni, mikor mentem. El leszünk ezzel egy darabig, srácok, nyugi van. Don't like the look of this. Ez az, harapjátok szét! Harap szét!
What a relief. Jó vagyok, köszönöm szépen. Azt láttam, hogy írja, de viszont akárhányszor próbáltam elpusztítani a gömböt, tök mindig lőttem rá, nem történt semmi, vágott. Hányszor kell meglőni, meg ilyenek, érted? Another pensive. Rebellion. Loot, loot, loot. Loot, 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 loot. Loot, 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 loot. Egész jó vagyok, Tajrek. Veled mi? Hogy vagy? Tedd bele a fejed. Kiszáradtam, igen. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. Ilyet nem fogunk tudni mi is csinálni. Remélem mi is fogunk ilyet csinálni, tök jó lenne. My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. Ajaj, ez baj. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Gondoltam. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Azt a felnőtt. I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Ám ma nem lesz 5M nyuszika. Nyuszika? Kolompár. Ma nem lesz, ne haragudjál. Ma csak Hogwarts legacy lesz. Hogwarts legacy. Another memory. Now to find a way out of here. More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. Én annyira nem vagyok szomorú, de sajnálom. Már mi miért? What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir, and this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood.
We saw you in the Pensive, in Gringotts, with Professor Rackham. Indeed. So, you found the port key to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sambakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go... Professor? Have you encountered... Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Wow! De szép! Jön az ősz, vagy mi? Itt van az ősz, itt van újra. Szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Na várja. Csomó kérdőjel. I should ask Sirona the... I've got spectacular news. The broom upgrade's ready. Ha! Stop by the shop when you can. Broom upgrade? Megyünk is. Nem kell kétszer mondani. Azt a... Rajtam van, de közben nem látszik. Hát gondolom. I hope you will come and see me about a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other.
see me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. Szépen növekszik. Na, lássuk, milyen kis mellékküldik vannak itt. Gondolom itt fogom megkapni a madarat. Akkor ezt le is tudom. A madárlovat. Hát a vadállatok, mi lehet? Tehát hülye azért én sem vagyok, Nyuszika. Köszönöm szépen. Ez a várakozás, hogy a földön fekszik, úgyhogy csepereg az eső, lefolyik az arcomon. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Ja, kiderül, hogy nem is itt fogom megkapni a madarat, nem már. Creatures should be taken lightly. Ja, akkor itt lesz a bagyom, nem? Lesz saját bagyom? Valami. Especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. Mi van, izé, letorkozta, vagy mi? Can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. That's lovely. I'm sure he feels much... I think he might be hungry. Would you mind giving him some beef? What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. Jó hosszú nyelve van. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Let's go. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training.
Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Mindjárt. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The minister... An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. I need to talk to you. Come here. Na, mondjad. Did you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. Hát ez a csaj is egy nerd. At least that's what we decided Látszik it meant. rajta. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. You've intrigued me. Very well. I'd hoped I would. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Nagyon jó állattartó vagyok, úgy érzem. Hát te meg mi a tököm vagy? De cuki. Hát ez a tipik nerd, tudod. Igen, amúgy. Bár hallod, mekkora lenne már, ha belépsz a farmba, ezt kéne csinálnod ilyen grafikával, nem? Hát be lehetne implementálni ezt mondjuk a játékba. Hú, ez komoly lenne. Quite the weather we're having, don't you think? Várjál. It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Én nem félek, nyugodjál meg. Én nem vorizok. Stand back. Na most jön a izé. Na mondom. Csak lesz itt valami a végén? Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go
Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Úristen, de epikus! Így. Így. Ez az. Ki gondolta volna, berakták a játékba az így, ugye? I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. Nagyon falánk vagy. Olyan gonosz nézése van a karakteremnek. What did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Most ki tudok menni a mezőre, fogni magamnak egy hippogriffet? He? Hol vagyok? Hát ez szomorú. De vannak a réten, hülye, a karmoknál vannak a hippogriffek. Voltam már hippogriffnél, és találtam már hippogriffet. Nézd csak. Látod? Itt szoktak lenni. Figyelj, próbált megér, kíváncsi vagyok, hogy mi történik. Tudom őket etetni, meg ilyenek? A vad hippogriffeket? Ez a tiltott erdő. Látod? Innen fussatok el, várjál?
Ó, bassza meg. Na mindegy. Csak a megszelidítekkel lehet. Hát jó. Na. Ide el kell menjünk, ezt mondtam, hogy elmenjünk. Hát ja, mert a main story-val foglalkoztam, csak tudod, aztán... De eljövünk ide, né? Megvesszük a fejlesztést, gondolom. Gondolom én. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade. I truly appreciate all of your help. Micsoda? Még van egy csomó szarom, szóval eladom. Mehet. Na ide a fejlesztéssel, te. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Arendale that Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you? Sounds as if you're... Thank you. No. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. Off to the races, then. What are you up to now? Az a láda hol volt? Bent van? You're back. Nice to see you again. Revelio. Nem, most nem ezzel foglalkozunk. De a Descendót az hogy használ? De pulszót. Az melyik is? Aha. Trollmúsokat. Ez hol a pöcsömbe van? Hogsmeade, here I come. Jaj, látom már. Revelio.
Troll mumusok. Troll mumusok. Azt hol találok én kis troll mumusokat, he? Mi, hogy néz ki ez az ikon? Ilyen kavics van benne, de hát azt hol találom? Én nem látok olyat. Ti láttok olyat? Én nem látok olyat. Valaki lát olyat? Én nem látok olyat. Ti látok olyat? Én nem látok olyat. Ősi mágia. Hát akkor muszáj repkedjünk, aztán bejárjunk olyan helyeket, amik még szürkék, az hát ott lesz. Ugyebár. Ami szürke, ott nem jelenik meg semmi. Szóval... vágjunk bele. Tó jobb oldalán. Jó, vak vagyok. Azért mondom. Ha közel repülök a földhöz, akkor végtelen a gyorsága izének a seprőnek. Most nézem. Elég alacsonyan repülök. Az izé, azt tudtad, Nyuszika? Ha földhöz közel repülsz, akkor ez van. Come here, crupmite. Hát ja, de leesni nem tudsz róla, én ebből még nem jártam úgy. Think you're clever for something Expelliarmus every time? Protego! Accio! Confringo! Ooh, this shit. I've got nothing more luck. I won't rest. Szetupom. Revelio.
Üljél le! Igen. Nem tudtam, de most már tudom. Köszönöm szépen, hogy szóltál. Nagyon szépen köszönöm. Lássunk, hogy állunk a térképen. Hát sehogy. Lehet, hogy errefele kéne lejönni. Várjál. Köszönöm szépen, hogy közölted velem. Seems a pleasant enough little place. Na hát menjünk mondjuk ebbe az irányba. Jaj, Macskó! De nagy májer vagy. Az micsoda? Milyen állat az? Nem sikerült a hátára fordítani, úgy érzem. Barik. Amúgy tényleg olyan toros támadás ez. De hogy lehet a seprűről... A seprűről lőni. Mi, hogy úszik a vízbe? Na várjál. Aha, meg ne jöjjön már egy béka. Ezt benézted. Miért nem lebeg? Na ez az. Végre. Na azért. Szép lassan megyünk. Na mondom, itt vagyunk már, az lesz az ikon. És csak. Hírhet ellenség. Akkor itt megállunk már egy pillanatra. Hírhet ellenségnél.
Most néztem, hogy 31-es szintű. Azt kúra is figyeltem. De én akkor is legyőzöm. Érted? És mi van, ha legyőzöm, akkor mit csinálsz? Ne? Oh, hello, még csak ismerkedünk. Na, ketten is vagytok. Jaj. Mindegy. Ó, gyerekek. Még egy béka, egy troll, az még azt mondom oké is. De ennyi, de még egy béka, az még azok folyamatosan zavarnak, így nem jó. De az a baj, az ilyeneket szeretem, ez kihívás, az a helyzet. Nem vagyok hozzá könnyen feladós. De ez egyből megtámad, vágod? De mi az, hogy ez még neked is? Mi ez a kijelentés? Már hogy te keményebb vagy nálam? Vagy mit jelent ez, nyuszika gecike? Menjél már magadnak. Mindjárt nyugodjál meg, kitapasztalom, mi merre, hány méter. Hol a béka? Azért egy dobással megöl, az a helyzet, ez azért probléma. Elég nagy probléma, hogy egy dobással megöl. És nincs sem... Van endurancom. Még az nem rossz, hogyha van. Dobjál valamit? Várjál! Kell nekem. Hát ez nem jó semmire, egy ilyen kell inkább. Dobjál valamit, gyere! Dobjál valamit! Gyerünk, dobjad! Hát de buzik vagytok. Hát de meg se üt és mégis meghalok. Hát mellém megy a kuglibot. Ez hogy működik ez mégiscsak? Nyugi van. Nyugi. Semmi baj. Meg lesz ez.
Ezt a békát kéne valahogy ide vonzani, várjál, hol a béka? Ott van, nézd. Gyere ide, először téged győzlek le. Ez nem megy olyan messzire, most jutott. Itt olyan sok béka van, most nézem. Miért van ennyi béka? Jó, egy béka kész. Öt darab van, ja. Már van egy ötletem. Hol a pöcsönben van a béka? Ott van né. Ennél működik az a varázslat, hogy együttésre megöljük? Tudjátok, amit tanított nekünk az öreg? Nem működik? Miért nem működik? Ez köcsökség! De ez buziság! Igen, az. De ez mi az, hogy meghalok úgy, hogy nem is üt meg? Hagyjuk már! Ez vicc. Ki lehet egyáltalán valahogy kerülni a kibaszott ütését ennek a gyásznak? Incendio! Confringo! Expelliarmus! Tego! Confringo! Expelliarmus! Incendio! Stupefy! Incendio! Jó. Egy brekekével meg vagyunk. Gyere ide! Incendio! Confringo! Expelliarmus! Tego! Stupefy! Gyere! Hagyjál már, te buzi! Ez a játék szarul van megcsinálva. Ez még oda teleportál mögém, geci. Hagyjuk már! Hát akkor minek fussak? Oda teleportál közelembe. Hát nem lehet settenkedni se. Még elfutni előle, mert oda... Hát szarul hát ez milyen buziság már. Ezeket ki is veszem amúgy, felesleges. Mit rakja be helyette? És mi? Kell féljen meg? Gondolom nem. Tehát lebegtetni a békát tudom, vajon? Azt próbáljuk már ki. Mikor nem tudom elkapni, akkor lebegtetni se fogom tudni.
Azon gondolkodok, hogy vajon szándékosan van-e így megoldva. Hogy tök mindegy mit csinálsz, kis levelen úgy sem fog tudni megölni a trollt. Ez szándékosan van így megcsinálva olyan? Jól időzítek. Na, ez nagyon... Hányan vagy? De ez mi? Ha, menjetek már! Hányan vagytok, srácok? Hello! Ez egy túlzás. Oj! 5 év kell, még kidugod a nyelvet? Basz meg! Túl hamar elnyomom ezért. Itt már 10-et mutat, tehát itt már nem azokat a békákat gyilkolom, ami a trollnál van, hanem teljesen más békákat, bazd meg. Na. Nem. Ezt nem fogadom el. Mi az, hogy nem győzhetek le egy nagyobb levelőt nálam? Szó se lett erről. Ezt nem fogadom el. Ez csalás a játék részéről. És kész. Legalább békákat megöltem, úgy mentett el? Ez szerintem csalás. Ez nem jó.
Incendio, Confringo, Expelliarmus! Szetupom. Confringo. Jó, elengedem. A játék az úgy van megcsinálva, hogy ne tud legyőzni. Mindegy, szarok rá, az meg. Nem baszom el itt az időt, geci. Tehát ezt nem lehet kikerülni, tehát tök mindegy, mit csinálsz, megöl, de hogy? Érted? Mi a fasz? Ilyen buziságot csinálni, mert akarsz egy kis kihívást, de a játék direkt úgy van programozva, hogyha túl magas hozzád képest, tényleg semmit ne tudj ellene kezdeni. Incendio! Expelliarmus! Confringo! Azt nem lehet begyújtani? Na csak le... Jó, időbe kell kikerülni. Megőrülök. Eret fogok vágni, úgy érzem. Jó, Isten. Szopjon volt. Confringo! Incendio! Confringo! Expelliarmus! Na, üssél! Confringo! Expelliarmus! Incendio! Hát jó, de én még nem vagyok buzi, érted? Én nem vagyok olyan, aki megadja magát. Érted? Expelliarmus! Tego! Incendio! Confringo! Én baszom el amúgy, észrevettem. Tehát a második ütésénél, hogyha túl hamar gurulsz el, akkor elkap. Tehát időbe kell elgurulni, és akkor nem halsz meg. De én baszom, én vagyok a béna, nem a játék van szarul programozva. Én vagyok a gyász. Confringo! Expelliarmus! Potato! Incendio! Confringo! Ezt ki lehet használni? Lol, hát... Várj, ezeket a bugokat ki lehet használni, hello. Nézd csak, beragadt. Hát, le foglak győzni, te szerencsétlen. Érted? Legyőzek, hogy béna vagy. Egy 31-es fogok legyőzni. No effort. Mindjárt meg lesz a kombó is. Az le se szar most engem szerintem. De látod? El van az már alszik. Már más távolsági sebzőm nincsen? Nincsen, az a baj. Ez sok idő ide gyűjtsz, ez a baj. Nem baj, összegyűjtjük a kétszeres kombót. És akkor megtámadjuk a nagyon durvával.
Gyerünk! Töltődjél fel! 200-as kombó. Na és akkor most támadjuk? Srácok. Ki ne gyere onnan valahogy. Lehet, hogy ezzel basztam el. Kiszabadultál, te buzi! Nem már! Ne! Istenem! Ó, geci! Nem már! Azért basztuk el, mert használtuk a nagy izét, de az nem is sebezte. Sebezte egyáltalán? Az az X-es cucc. Na várja, megpróbálok én itt valamit összehozni. Na próbálj meg ide bejönni. Jó lesz. És itt tud támadni is. Hát ez nem lehet. Ez egyszerűen nem lehet, bazdmeg, érted? Egyszerűen nem lehet, és kész. Nem lehet. Tök mindegy, mit csinálsz. Előbb-utóbb kiragad, és megoldja. És ha bejövök ide, így, akkor így meg tud ütni? Várjál.
Fog! Geci, de megijedtem! Ide, gyere vissza. Gyere csak vissza, gyere, gyere. Innen folytatjuk, főnököm. Innen folytatjuk. Mi volt? Várjál már. A lábán 87-et sebez. What the fuck? Mi? Hol sebez egy 87-et? Nem kapta, bazd meg. Vagy kapta, csak nem láttam. Vagy ki kéne menni ráhozni ezért az X-et. Azért megyek ki, hogy a kombót eltoljam rajta a hemben. Nem a földön lévő cicokért mentem ki. Hanem rányomjam az ultit, tudod?
Mi van, mi? Lehet, hogy bugot használtunk, de nem lehetetlen. Hát mondtam, megtalálom a gyenge pontját. Ja, hogy ezek a trollmumusok. Ezt kerestük. Hülye. Hát ezt kerestük. Vete föl. Incendio. Biztos, hogy nem ilyen leveles trollmumusért akartam jönni. Na menjünk vissza. Fú, gyerekek. Azért ez, na? Érted? Mikor nem is akármilyen trollt öltem meg, hanem egy bazinagy 31-es trollt, érted? Azért... Hú, bazzeg. Hát amúgy, ha nem lenne ez a, hogy ilyen bén az AI, akkor nem hiszem, hogy legyőztem volna. Tehát ennél nélkül nem tudtam volna legyőzni szerintem. Nem, ezt minden játékban ezt csinálom amúgy. Keresem mindig a gyenge pontot, hiába erősebb nálam, addig kínlódok, míg meg nem találom azt a kombót, azt az bugot, vagy bármi, meg tudom ölni. Hát nem. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not! And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Ooh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed. Which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun... Hogy vegyem ki ezt a lila jelölést, bazd meg? Hogy? A fair number have been strewn around Hogsmeade. Hey, de ezt meg akarom... Várj egy picit. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? De hol van a másik?
Revelio. Megnéztem neten, hogy mi a lényeg a puzzle-nek konkrétan. Ha nem tudom, hogy miről szól, akkor nem tudom megoldani, érted? I've always said that travel broadens the mind. Igen? Hát én nem bírtam addig. Hoppá, valami nem jó. De várjál. Ja, hülye vagyok, geci. Nem tudunk gyorsabban menni, főnök? Az idő pénz, a pénz meg idő. A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of 2 statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. Why would I do this? Seems all risk and no reward. Oh, rest assured, there's very little risk, and there is, in fact, a reward. I will teach you a particularly useful spell. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh! I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Alohomora. Mi? Vannak hú, át is elnézészik rá. Hogy micsoda? Hova? Használják hú-át elnézésikrák mozgatásához. Done! You're in! Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you.
Area of the castle after all. Baszki. Nem akármilyen zárt tudok feltörni? Ez szomorú. Alohomora. Ez olyan hangos, hogy nem hallja meg senki. Kinézik egy dolog. Jaj. Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of coddled cape flappers that can scarcely tell the difference between aconite and asphodel. Yes, well, it's still early. Perhaps they'll improve. You say that every year. De hogy fog bejutni, hogy ezek itt majomkodnak? És akkor mindegy, nem fog oda bejutni, bazd meg. This must be the prefect's bathroom. Jó éjszakát, Magykó, csöcső.
Hisz ilyen helyen vannak ezek szarok. Jaj. Az nagyon nem jó. De buta vagy. Buta NPC. Pussolj. Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Well, I suppose I should begin my rounds now. I suppose Professor Black knows best, but the students are terribly disappointed. Ezek megláttak valamit. Most így hogy fog kijutni? It's a majestic sport. Encompasses the whole of the human condition. Oh, how's that? Well, all of the teamwork and flying about and the golden snitch. Rather a lot like life, isn't it? Oh, I suppose I should pay closer attention at the next Hello, Amora. Ha de jó vagyok a törésekben. Baszom a 2-es szintű zárba. Abba. Jaj. Mi ez? Integetett nekem? Ez szar. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I
am determined with your help to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. How many statues are there to find? I don't know precisely, but I've spotted dozens. Seems they're everywhere I look. You have your work cut out for you, if you were to ever unravel their meaning. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. Na, viszont ennyi lesz mára. Hagyni kell belőle későbbre is. Ugyebár. Igen. Ennyire ismersz engem, Nyuszika, ez komoly azért, ez komoly. Na jó van. Jó pihenést nektek, meg jó éjszakát, meg ilyenek, aztán vigyázzatok magatokra, holnap talizunk. Ki tudja, lehet, hogy holnap is izé lesz. Hogwarts Legacy, vagy lehet, hogy holnap RP lesz, ki tudja, majd meglátjuk.